हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय स्पेशल ब्लॉग। आज स्पेशल ब्लॉग एइथपाई कारण आम 90 किलोमीटर दूर को ब्रह्मपुर जाइलु सुनील भाईंकर जन्मदिन पालन करने। जन्मदिन सबुठु नियारा एवं सबुठु सुंदर थिला। आपण मैंने देखुथिबे आम स्टेशन पाखे आसी पहुँची गलु जन्मदिन पालन करने। भीतर को पलि आसिलु। सुनील भाई गाड़ी रखिकी गोटे लोक जाउथले ब्लांकेट आनी शीत पोशाक तांको देकी हाथ में खाइबा देदेले। खाइबा देकी तापरे आमे एते खुशी लगे सुनील भाई जन्मदिन एमती निरा ढंग पालन कर बहुत खुशी है। आम पुणी आग को बाहरी चलू। आग को बाहर नाती खाली देखु था कड़े नहीं आजा मत। मिथुन भाई मोर जा मौसी पाखे पहुँची गलु। मौसी चाह दरकार थिला बहुत दुख लगे। आम चाह आनी नथिलु। पुणी आम कौन करूँ बहुत कष्ट मन को बुझे पलि आसिलु। आसिकी एठी देखलु रिक्शा भाई माने शोते खाई नथिले। सुनील भाई जाकि निजे हाथ में खोलिकी राम भाई सुनील भाई दिज से मौसा को खाइबा देले। मौसा शांति खाऊ था नाती भी खुशी हो जाते अजा कुआड़े नहीं आसिलु। सेठी खुशी तो बहुत लगे जे सुनील भाई को पुओ तांको बापा एते सुंदर गिफ्ट तो प्लान करथिले जे तांका बापा जन्मदिन में सेमती गरीब लोक जाकि खाइबा देकी पाखे आशीर्वाद साउंटिबे बोली एते बड़ गिफ्ट को बापा को पुओ दे न पारे जोटा कि सुनील भाई को पुओ देले। तापर राम भाई मत डाकिकी खाइबा देले। मु भी नहीं से मौसा को खाइबा देदेल। खाइबा दे आसला पर आउ जड़े थे जिनस पत्र मिथुन भाई जाकि जिनस साइड करके रहिले। पुणी नहीं आसिले सुनील भाई तांको खाइबा देकी समस्त को बाजार को बुलिक आम खाइबा देउथलु। गौरा भाई भी सेपटे बहुत तत्पर थे आम साथी। धीरे धीरे एमती आम आग को बढ़ी चलू कारण पूरा बाजार बुलबार थिला। आ बाजार सारा जोटी जोटी लोक था से आम डाकू था जमती कि मौसा शोचती निजे सुनील भाई जाई डाकी उठो था मौसा उठू खाइबे बोली। मौसा कहते हाँ नहीं आसतु। सुनील भाई जाकि नहीं आसुँच। गौरा भाई पूरा हसी हसिकी खुशी हो गले। जहा नाती भी मनर पूरा गदगद हो गला अजा कौटी आज नहीं आसी बोली। मौसा पाखक जा सुनील भाई खाइबा दौरान मौसा शांति खाई आमको हाथ टेकिकी आशीर्वाद देकी कहते बाबूरे जाओ बोले आशीर्वाद पाई आउ तो गोष्टिंग मिल जाऊँगी। एठी सुनील भाई को पुओ देखले बाबा ये आम केक काटिबा कारण 12टा बाजी नाला केक काटी हुई नाला। आम तो एपर्यंत लोक खाइबा भी दे नु जाकि पुणी एठी दिज भाई मैंने थे जाकि आम खाइबा देलु। खाइबा देउथलु से पर्यंत 12टा बाजी नाला। आमर प्लानिंग थिला जे 12टा बाजिले जाकि केक काटिबा बोली। से ये सबू कौट कौटी कौ जगार भी केक कटा हे से राम भाई प्लानिंग थिला। आउ भाई मैंने तो आशीर्वाद दे दौले जे आमको आहरी बुस्टिंग मिल जाऊला आहरी एनर्जेटिक जे हाँ राति सारा बोलिकी लोक खाइबा दवा बोली। आ सुनील भाई प्रयास जारी रहू। भगवान तांको आशीर्वाद दिंतु सदा सर्वदा से लोक साथी रुहतु। तापर पुणी राम भाई डाकिले जे भाई मानकर ब्लांकेट दरकार पाखे किसी शीत पोशाक नाई। सेठू सुनील भाई पुणी नहीं आसिले घोड़ाई देले। गोटे राम भाई भी जन को ब्लांकेट देले। तांकर प्रयास सब बेले जारी रहू। आज भली एक सुंदर दिन केबे निजे अनुभव करनथिली जोटा कि आज एते आशीर्वाद साउंटिबार सौभाग्य मिलिला। तापर धीरे धीरे आम आग को बाहरी चलू। आग को जाकि आम देखिलु जे एठी भी अच्छी मौसा माने तांको पाखरे देखंतु सुनील भाई पहुंची तांको खाइबा देले। समस्त धीरे धीरे आसिकी आम पाखे छिड़ा होता खाइबा आम दौथाऊ। तापर कार भी चलता आगे आम पछरे दी जन मिथुन भाई मोर जाऊ। मिथुन भाई कमेडी करी जाऊ। सुनील भाई देखो गोले खाइबा भी कहते केड़े सुंदर मनीषटीए। तापर एठी थिला जे 12टा हो गला। 12टा हो सारा पर आम एठी हापी बर्थडे कहीकि आशीर्वाद से दी जन शिष्य थिले आशीर्वाद मिले। तापर आम बाहर चलू बाटर आउ जड़े मौसा को खाइबा देवाई से बस स्टैंड शोते डाकिकी सुनील भाई खाइबा देले। खाइबा दे सारा आम
ପୁଣି ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ ଏଇ ମଉସା ଜଣକ ଭେଟ ହେଇଗଲେ, ଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଟରେ ବି ଜଣେ ମଉସା ଦେଖାଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗେଟ୍ରେ କେକ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କେକ୍ କାଟିଲୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେର ନାରା। ନାତି ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ନ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ନାତି ଖାଉନଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ନା। ଆଜି ଭଳି ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ବୋଲି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାତ ପୋଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲେ ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସାଥିରେ, ମିଥୁନ ଭାଇ। ଆଉ ପୁଣି ତାପରେ ଆସିକି ଡଗି ମହାଶୟ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତମ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ୟେସ୍ ବେଟା, ଡୁ ଇଟ୍। ତ ସେ ଗାଡ଼ିର ମଜା ନେଲେ। ଗାଡ଼ିର ମଜା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେହି ବି ଖାଇନଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି। ଆମେ ସେଠୁ ତତ୍ପର ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ଜଣେ ଜଣକା ନେଇ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲୁ। ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଆଜି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ପାଟିରେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥାଏ, ରାତି ସାରା ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ଖୁସି ତ ଏତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ତ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲୁ। ଭାଇ ଜଣକ ଏଠୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ଆଖିରେ ଆମର ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସୁନିଲ ଭାଇ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା କ'ଣ ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆଗକୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କ ପରି ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସୁନିଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା। ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ପାଇପାରିଲୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାମ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆସ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ମେଡ଼ିକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାର କରିତେ ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଁ ତ କେବେ ବୁଲି ନଥିଲି, ରାତିରେ ଅଧେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲି ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉଠେଇକି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଏ କେଉଁ ପବ୍ରେ କ୍ଲବ୍ରେ କିଏ କ'ଣ କରୁছে, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ। ଆମେ କେକ୍ ବି କାଟିଲୁ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେ। ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାମନା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ନେଇଗଲୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।